Yo, ye de Awurade ase. Ene nso e wona dom kese a Awurade e de adom yen. Enye nipa nyina na enya ne sani a yenya ne. Eni se ye sori se na ye hu nyame e han ne nanim onyam se ya. Na wo se ye de anim onyam ani aseda e ma Awurade. San se waye bebre e de ama yen. Bosomfo a ene moteme ne yi aye katkis ya wamponsa. Katkis ya wamponsa. Ene ne mpesa ye ne mokasa efa onyankopon asem a yato din say yen for the food that endures. Yen for the food that endures. Prepare aduane a etena hoda. Prepare aduane a etena hoda. Abrabo ne asetena a ye wo mu yi. Ye nyina yitwa ye hu nyina ye ne a etwam e de akọ. Nanso ye Kristofo yi a ye pe heaven. Ewade asem say yen prepare aduane a ebetena hoda. Aduane be na ye betena hoda. Aduane ye betena hoda ayo Onyankopon ene na asem. Anu na ye esunsum ne ye kra aduane a se ye di a ene na bema ya tena hoda. Anza honama ni ye di a ye no anu anifie nyina ye de ebo anipadua no nanso se di ano pampa bedu anumere no na ensa ani hobi se wo me se den a e bedu anumere na ne odi na pan ne ani hobi we che se no no entena hoda. Enti Bible say ebera Yesu ene asuafo ne nam na oka Nyankopon ase ne duru ba bi nipa ku ebetwa hia na omo tena se che tie nkyerɛkyerɛ pa Yesu de ma wo ye na asɛm o de ma omo no afedu ba bi no mbehia honam ani aduane. Enti Yesu ka kyerɛ asuafo no Peter no se e wasi ipe bibi ma ye nkrofo edi se be ya omo kɔ a omo nkoto ba ha e wɔ kwan mu nkotete nhwe eno nti omo pa aduane e ma omo se ne aye nyina anim no ese Yesu ehyira a empataa ne abodo kakra so e ma omo e na omo die na se so omo miye nti ani je kese e ba eno nti owie ye no to aso ekoka na asem na nipa ebedi ye no hunu se da bi ye kwasa papa nchen a ebema ya me nti ombom timpo se ene ba bi omo bia no omba akọ hwe no etukan Yohane asempa no eti ensia edichemu aduonu enum John chapter 6 verse 25 eba na wo se na ohunu epo agya no o se ne se Rabbi na be na aba ha Yesu bua se won se nokre me se mo se enye se mo hu nsanjani nti na mo hwe me na se mo di pa no no bi na mo me ye njira mo nyu aduane ese hu adwuma na emom aduane a etena ho da akọ enkwa a onipa bande be mamum na ono na agya no Nyankopon aso na no ana wo se ne se ede na yenye na ya ye Nyankopon anwuma. Yesu bua se won se eyi ni Nyankopon adwuma se mo beje ni a osoma no no adie. Enti ohunu se enipa ko na eba ne nche be hwe no Rabbi na wo ada ben ye hu ache sa ne ma no mo ye nyina ohunu se nya asem nti no mba na mo maduane a omudi da no emi ye nti omo won aba ana so wo da bi e wo se mo ye ne a ense hu adwuma ni a ense hu adwuma ne de ni ense hu adwuma ye Onyankopon asem ewusie Nyankopon asem agi Awurade asem agi Nyame asem tu anamo wa eno de ense ne mo bema wo da nkwa ne mo se ni ese hu adwuma ne ye hu na mani aduane a ye pri ekọ ye ba eno na ese enti o ka che se ni a ese hu adwuma no eno na mo ye na so da bi eno no mo ya emwa mo enti mo didi mi ye enti na mo asan ba ha ana o so na ebe den ni ayo Nyankopon so se mo gi Nyankopon di a mo gi ni a osoma no a eye Yesu no edi a munyanya gidie wo Yesu mo pe na za mo ye mo kra ho adwuma na se ye kra ho adwuma chan se ya gi Yesu adi nti ene na be ma ye dankwa ene na be siesie ene na be boa ya brabo be boa ni padua nti se ye kra ho adwuma na se ye gi Yesu di a eno ne aduane a enseda se pa no esane firi soro enti wo kan verse 30 no eva na me asempa no se ne Yohane choma eti aduasa tin se ni chema aduasa eba no se ana o se no se ene enzanchane be na oreyo na yahu na yaji wadi hede na oreyo ye yaja no di ma na esere so sane ya watwero se oma ompa no efiri suru edi na Yesu se won se nokre mesemo se enye Mose na oma pa no a efiri suru no na mbo meja oma nokre pa no efiri suru no na Onyankopon pa no ne nia osane firi suru eba na oma wiase enkwa ana wo se no se Awurade ma ye pa no da na Yesu se won se mene enkwa pa no ni a oba menche no ekom enne no da na ni a wagimidie no osikom enne no da mene enkwa pa no nti Yesu se wono ne enkwa pa no ni a oba Yesu nche no o se ekom enne no da na ni a waginidie no nso esukom enne no da nti se obi agi Yesu edi a
obi ba yesu nkyɛn a ɔsɛ ɔma ɛkɔm ɛne no ɛkɔm ɛne no ɛnya honam ani kɔm ɔka sunsun mu adeɛ sɛ ɛkɔm ɛne no sɛ yɛ kra no a ɛpɛ ne nkyɛn kɔ na nya nkwagye wanya aduane adi ɛno ne adeɛ a ɔka kyerɛ sɛ mo nyɛ adeɛ a ɛnsɛ ho adwuma na mo nyɛ nea ɛbɛtena se no mom ɛho adwuma adeɛ ɛsɛ no woyɛ ho adwuma a ɔha ho na nea ɛnsɛ no na woyɛ ho adwuma ɛbɛkyɛ ɛde ama wo enti wɔ sɛ pan no ɛsane firi so a mɛgya de ma mo na nyɛ Mose na de ma wo na yɛ Onyankopɔn ɛna de ma wo enti pan no ɛsane firi so no hwan Yesu ho asɛm na waka enti Kristoni biara a wagye Yesu adi no ɔyɛ adwuma papa de ama ɔno ankasa ne kra ɛsiane sɛ wagye Yesu adi nti ɔpere ahwehwɛ aduane a ɛbɛtena hɔ daa aduane a ɛbɛtena hɔ daa sɛ yɛfa ɛbɛtumi aboa yɛ asetena ɛbɛtumi aboa nipadua ɛyɛ Yesu ɛde n'asɛmpa no enti sɛ yɛ Kristofoɔ a na woyɛ Kristoni wonyɛ Kristoni a wonya agye Yesu di a wokra nkwagye ho adwuma na woyɛ na no nso ɛna sane firi so a ɛbɛtena hɔ daa Israelfoɔ no nam eduru baabi a na Onyankopɔn atɔ mana de ama wɔn ɛna na ɔmani da so nti ɛno no a wɔn nyinaa de wɔn ho too so nti na Farisifoɔ no nso aba a wɔn nso ka sɛ yɛagya no di mana ɛwɔ ɛsrɛ so enti aduane bɛn so na Yesu ɛho asɛm na wɔkɛn ana Yesu daabi ɛnyɛ Mose na de ma wɔn na yɛ Onyankopɔn enso ɔmo di wɔn mpa no kura no ɔmo di yɛ no ɛsɛe yɛ nanso aduane a asane afiri soro aba sese mpempen a yɛtimu deɛ ɛne Yesu asa wogyi ne di a wabrabɔ ɛnsɛ da biara da enti ɔka kyerɛ sɛ nea ɔba me nkyɛn mene nkwa paa no na nea ɔba me nkyɛn ne kɔmɔ ne da mempa ɛbɔ ne sɛ woba Yesu nkyɛn a wɔsɛ kɔmɔ ne obi biara waba Yesu nkyɛn ɔmmɛ kɔmɔ ɛne no da biara da na nea wagye Yesu ne sunsun sukɔm ne honam ne sukɔm ɛne no da biara da san sɛ wɔno ne nkwa so tire no enti obi bi ɔba ne nkyɛn no osiesie no ne nipadua osiesie na brabɔ osiesie no ɔmma ɛkɔm ɛne no enti ahokyerɛ ɛba ebi nka yare ɛba ebi nka do ebeba deɛ nanso esan sɛ wagye Yesu adi nti saa na ɔma ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ ɛde ama wo yɛnhwɛ asɛm Bible sɛ ɛbere bi na Yesu ɛtwam ɛna ɔkɔtɔ ɛmaa bi na ɛmaa na ɔkɔtɔ ɔmo Lucas mpasɛmpa sɛnea Luka ɛkyerɛ ma enti edu edikyemu aduasa ɛnwɔtwe ekosi aduanan mmienu asɛmpa no sɛnea Luka kyerɛ ma enti edu gyemu aduasa nwɔtwe ekosi aduanan mmienu Luke chapter 10 verse 38 to 42 no ɔsɛ ɛna ɛbaa sɛ ɔrekɔ no ɔkɔkora bi ase na ɔbaa bi a wɔfrɛ no Marta ɛfa ne kɔ ne fie na ɔwɔ baa bi a wɔfrɛ no Mary a wɔtena Awurade n'ase tie n'asɛm na Marta deɛ ɔbrɛ ne ho ɔsompie ho na obegyina hɔ ka sɛ Awurade ɔhwɛ sɛ me nua aka me nko a na mɛsome enti ka kyerɛ no na ɔmɛsome mu na Awurade ebu ase ne sɛ Marta Marta ɔdwendwene na ɔha wo ho ɛnɛma pie ho na adeɛ baako pɛ ɛna ehia Mary deɛ wayi nea ɛyɛ no ɛno na ɔrenye ɛwɔ ne nsɛm Marta na de Yesu kɔ fie ohyia Yesu no ɔfa Yesu kɔ fie nanso oduru fie pɛ no bɔwura kitchen hɔ egyaade hɔ sɛ etwifo kan sɛ buka ase okɔwura hɔ sɛ ɔno aduane ɔkɔyɛ ade a ɛbɛsɛ no ho adwuma ɔkɔno aduane Mary nso te fie ɛna Marta de ne ba Mary hu nipa no fa akonnwa no sɛ daabi ɔsɛ ne ɔba ne nkyɛn kɔmɔ ne no na ne ɔba ne nkyɛn sukɔmɔ ne ne de a ɛne ɛwɔ bibi wɔ ne mu nti metie bom sɛ bɛyɛ a sukɔm ɛne ne kɔmɔ ne nti Mary de ɔfa akonnwa kɔtena ne nkyɛn ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ obisa Yesu nsɛm otie Onyankopɔn asɛm ɔyɛ ade a bɛma na tena hɔ daa yɛn for the food that endures prepare duane a ɛtena hɔ daa nti Mary deɛ na ɔpɛ ne ɛbɛtena hɔ abrabom obetimi de abɔ ne bɛrɛ obetimi de akɔ n'anim Marta nso awura kitchen ɔkɔno aduane na ɔno nsa ne nipa etu ɛteɛ ɔwɔ kitchen ɔno hu sɛ ne nuane ti asɛ wɔn ano pie firi kitchen ɔba asɛ Yesu wɔn hwɛ me kra me de ba fie makɔ wura kitchen ana me no aduane hwɛ sɛ me twitwa gye ne kura gye ne atwa me hwɛ sɛ ntosi a me twa makukura me twa kɔ mani na Yesu ntideɛ o ha wo ho mama yɛ wɔ nneɛma bi wɔ ha yɛ ha ho abrabom ɛtire bi wɔ ha yɛ ha ho ɛwɔ nneɛma pii ho hwɛ wiase ne nasetena ne nneɛma ɛkɔm sika nti obi ne bere kɔ de bɔ mpaeɛ sika nti obi ne bere ɔde hyia Nyankopɔn asɛm ɛna yɛ nyinaa ɛwɔ ntwetwɛdɛ na nsa nneɛma na yɛ piri nyinaa da baako pɛ ne yɛgya ne nyinaa hɔ ne nyinaa ɛbɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ neɛ ɛbɛtena ase ne mmom ho adwuma no ɛnɛ neɛ ɛsɛ ntɛm no ewiase adwapadeɛ ka functions ahodoɔ a aba so ehyia sɛ Kristofoɔ na yɛhyia na yɛbusa sɛ enipa dodoɔ sɛn ɛna ɛwɔ Bible wɔ ha enipa kakraa bi obebusa me ni Bible na nso yɛbusa sɛ hwan na ɛwɔ mobile phone ɛwɔ ne nsɛm a ɛkame a ɛsasafo ɛbɛhyia ne nyinaa obiara menyi nso bi kɔ asɔre a obɛgya ne phone ho mpo akɔ na nso ɔkɔ asɔre timi gya ne Bible na ɔkae so wɔnyɛ hwee mekɔkora sɛ Bible deɛ ɛnyɛ hwee na nso yɛpia yɛ phone yɛ mobile phone no mom yɛtimi handle ne yɛtimi kura ne yie yɛwura mfi yɛtika mkura timi ka meti gyina yɛgye yadeɛ hɔ yɛkɔfa ba na nso yɛkɔ asɔre na yɛpie mpo na Bible yɛgya hɔ a na yɛgya hɔ akɔ nti ne fashion ahodoɔ ɛkɔ so dress
dresses ahore koso eti ayeye shoes ayeto ube wuro bi fie niema ntale apempam nyina tra bia obepempam sa no mani nyina mpo onhye obeto sa no mani nyina onhye na fe no kagum no na nso ni nyina yade a etwam enna mata de ne ho ateso na yeso wo ha wo ama ye wono ma bebre wo ha ye ha ye ho Brazilian hair ama ituto wig ahodo entoma kese ne menka ase no nye ni nyina ye eka ho ema ya brabo ekoyie na nso gitum se ni nyina betwam ni nyina ebetwam ne emetena ho ebeche eye Yesu ene na sempa tore bia obuso bi se na denti na bro so me mainti na mebre ama se prepare wi ase japade nyina ja oma na wa ma Yesu we nya wo Yesu a japade nyina be firi o nsa eni se wo japade bia di beja ye ma wo japade bia ebeboan ya ene Yesu ni na sempa ene na mmere de ohun ye no nti Yesu ka kyerɛ mata o ha wo ho o hwehwe niam pii ho ehun hia ye wono ba bi wa ho hia ye wade ba ko pɛ a sɛ na won saka obi ntimi enye won nsam da wo Yesu a wanya no Yesu a wanya no mama obi ntimi enye mfiri won nsam ye mo sɛ woto asase obi ba baje wusi dan wi timi afa kwani asase no wagye saa no man nyina afiri won nsam na sɛ wo Yesu a obi ntimi enye mfiri won nsam da bia da nto ka kyerɛ mata sɛ o ha ho dwene niam ehun hia ho o dwene niam a emfa wo nkɔ ba bia ade ba ko ehun hia na Mary na afa no eja fe de na mata beka bi unti na mebre ka wo be popo ne nsa no akyerɛ Yesu sɛ ampa mi di baduane no a na so na Yesu won fa no nya hwe ne ehun hia ene sɛ obebe ne wati na asɛm san sɛ asɛm na nkwa wom asɛm na hoɔden wom o se ne oba menche ekɔmɔ ne na de ogye mi die ne sukomo so ne no enti ede na Yesu hia saa abere no a na mata ha no saa na me no mie no so ye ha ya ho wo wi ase ne abrabom ye no ma bebre ho a ye beto ye a ye besa agya ho abusua ne adɔfo no ye besa meka nyina ne sɛ wi ase no na wi ye emremu a na ye wo no na ade a ye nyina etwam ene ma bebre ho a ba bia akɔtena first na wasi dan bi ana akɔto dan bi ana efe pa na nso ne ye hwɛ a obi abesi bi a chance a na sɛ ye kɔ yanim enti ne wo pre ho a wo ho nyina one day no aka wo sɛ gobo na mum so wo Yesu de a ene wani bagye wani besa agye e wa yemamu pre epe aduane a etena ho da yen for the food that endures prepare aduane a etena ho da enti sɛ ene unnim Kristo a ekanfo Kristo ma sɛ wo nsaka no a wo so ne mu ya ɔno ana obem siesie wabrabo ɔna obema wakyɛ e wasase so ɔhaw ne amane bɛba na sɛ wo Kristo a obegye wa firi saa no ma ne nyinaa mu mpa ebo nyinaa ne sɛ obe pre ahwe Yesu akiri kwan ya obema wanya somdue Onyankopɔn enhyira wo na Awurade emie proma wo na mema wakoma so ade emram yesan sa wo pra hwehwe aduane etena wada nti aye Yesu na sempa na wo sɛ wo nsaka no a obesiesie wo Awurade nka wo ne wabusua na ma ensi mu yie Awurade enhyira mo wa wo yale nyame nsa wo yare wa nim guase bi eda wo so Awurade nyi saa nim guase ne emfiri wo so wa eka bi eda wo so Awurade a wo beso ne mu nti onyi saa eka ne nyina emfiri wo so ɔhaw ne amane bi eda wo so no Onyankopɔn enyi wo mfiri mu na ma na dom enye kese wo so Awurade mie wani na o mie waso e wona sem ho Onyankopɔn hyira amen.